tapi apa yang kita lalui, kita belajar ni meaningful for you guys lah. Okay, so kita mula dulu. Saya dah start recording. So baik, bismillah. Hari ni kita nak tengok preservation, conservation and restoration of ecosystem. So saya akan go through untuk satu persatu, setiap satu preservation, conservation and restoration. Lepas tu pada slide nombor 5 kita akan summarize apa key points untuk setiap langkah-langkah ni lah. Dalam 10.1 kita cerita apa yang humans buat, apa salah manusia, apa kesilapan manusia. Dan sekarang ni kita nak tengok apakah kaedah-kaedah yang manusia buat untuk mengatasi isu-isu yang kita discuss dalam chapter sebelum ni lah. So yang pertama ialah preservation, di mana kita nak maintain sesuatu ekosistem tu supaya sentiasa berada dalam keadaan asalnya lah, natural condition. So cara dia ialah dengan menggazetkan sesuatu kawasan sebagai kawasan hutan simpan atau kawasan yang dilindungi macam taman negara, dan memang nama tempat tu hutan simpan, macam hutan simpan belum kan. So kawasan bila digazetkan sebagai hutan simpan adalah dilindungi daripada developmental activities lah. But as we have seen so far, seperti pembangunan di hutan simpan Kuala Langat atau hutan simpan Tasik Chini, walaupun digazetkan sebagai warisan dunia Tasik Chini tu, this does not happen lah. I don't know why. Hopefully bila kita belajar sekarang ni, hopefully you are the next generation yang akan betul-betul enforce lah usaha-usaha untuk preservation ni. Sebab we have one of the most diverse ecosystem kan, tapi kita gunakan diverse tu as a source of economy yang non-renewable kan. Kita gunakan untuk pembalakan dan sebagainya. So susah untuk kita retrieve balik lah keadaan tersebut. Okay, kemudian the next one is conservation. So untuk conservation, kita dah lakukan pembangunan pada sesuatu kawasan tu, kita nak pulihara atau kita nak conserve, nak kembalikan semula dalam keadaan yang asal. Sebagai contoh, dekat Redang Island, antara kaedah untuk kita conserve ialah sama ada in situ, maknanya kita masih lagi gazetkan kawasan itu sebagai kawasan yang reserve areas, tapi reserve areas yang sebelum ni dalam keadaan yang kurang baik, kita buat reserve areas supaya keadaan ekosistem tu jadi lebih baik. Satu lagi ialah ex situ conservation, where we put the wildlife species in zoos atau botanical parks lah, atau macam kalau kita nak bandingkan, satu lagi ialah untuk wildlife species ni in situ conservation macam Kuala Gandah, di mana kita buat in situ conservation untuk gajah, atau di Sepilok kita buat in situ conservation untuk orang utan dan sebagainya lah. Okey, dan seterusnya ialah restoration. So untuk restoration, ni efforts untuk renew and restore natural ecosystem. Okey, yang sebelum ni conservation kita habitat tu kurang sikit kualiti dia berbanding keadaan asal, tapi it is still nak kata apa, habitable for most species. Untuk restoration, dia memang berubah habitat tersebut atau ekosistem tersebut disebabkan oleh aktiviti manusia macam deforestation, mining. So ini yang berlaku di hutan simpan di Kepong. So sebelum ni ia adalah kawasan lombong. So usaha-usaha untuk restoration ni berlaku secara berterusan sampai ke tahap kawasan tu develop to become hutan simpan. Tapi it takes many years lah to do this. So kaedah dia ialah reforestation and planting of cover crops. So
cover crops ni biasanya tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh melata macam rumput atau herbaceous plant yang tumbuh rendah-rendah. Dia tumbuhan tutup bumi dalam bahasa Melayu dia, sebab kita dah belajar sebelum ni, kalau permukaan bumi tu, if the soil are exposed to various elements of nature macam hujan ke, angin ke, the soil will become eroded. Berlaku soil erosion. So bila berlaku soil erosion, the nutrients available in the soil will be carried away by the rainwater to other places lah. So that is why cover crops ni kita letak untuk make it available for fibrous roots of the cover crops to hold the soil particles together, reducing the effect of soil erosion. So bila ada cover crops, bila ada tumbuhan-tumbuhan kecil ni atau herbaceous plant ni cover the area, barulah sesuai untuk kita buat replanting of bigger plants. Kalau kita tak boleh terus datang-datang terus tanam pokok besar, tanam pokok kayu balak, dia tak jadilah. Sebab the availability of nutrition misalnya. Lepas tu bila kita belajar pasal nitrogen cycle hari tu, one of the sources of nutrient in an ecosystem is the death, the decomposition of organisms kan. So bila kita bila kita tanam pokok-pokok herbaceous plant, rumput ni, kita hidup dia pendek. Jadi dia cepat mati dan bila dia mati dia akan decompose, rumput-rumput ni akan decompose dan in turn dia pula jadi nutrien untuk pertumbuhan pokok-pokok yang lebih besar. So that is why planting of cover crops ni penting lah. Okay, so based on what we have seen is about preservation, conservation and restoration, can you identify the 3 core points of preservation, conservation and restoration? Apa dia punya definition? Mekanism dia apa? Misalnya tadi ada mekanism dia ex situ dengan in situ misalnya. Ataupun the next one ialah example. Can you give 1 or 2 examples for each type of preservation ke, conservation atau restoration? Saya personally bila ajar part-part ni saya rasa kadang-kadang rasa marah jugalah, because we adults are teaching you teenagers, children about preservation, conservation and restoration, tapi adults macam saya ni actually tak buat pun, malah kita langgar lagi kawasan preservation tu yang kita develop dan sebagainya kan. Kadang-kadang rasa kecewa jugalah. Itulah. Hopefully with this knowledge you can be better adults than we are lah.
Okey. Sekejap ya, saya tengok dekat sini. Wah, 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 bertindih-tindih ya. Saya tengok satu atau dua. Cepatnya Adriana tulis. Bagus, bagus. Oh, Alisa pun very fast. Right. Okay, thank you. Thank you for sharing your responses. Okay, saya ambil satu sampel jawapan kat sini lah. Okay, as we can see here, kita tengok satu-satu ya. So, untuk the first one, okay, memang keyword untuk setiap satu tu adalah bermula dengan the efforts lah, usaha-usaha. So, the first one is efforts to protect the components of an ecosystem, dan keyword dia dekat sini remain in its natural condition. Okay, keyword dekat situ adalah supaya dia kekal dalam keadaan asal kan. So that is the first one. And then the second one is untuk conservation, matlamat dia nak restore environmental resources. Okay, and then for restoration, renew or restoring natural ecosystem. Yang tadi tu dia tak ada renew, dia hanya restore saja. Tapi restoration dia ada renew or restore. Renew tu memberikan kelainan kepada usaha-usaha restoration lah. Sebab restoration berlaku dekat barren land, dekat tempat-tempat yang sangat deteriorated dia punya ekosistem. Very good. So mekanisme dia gazette forest and reserve area. Yes, very good. And then the second one is the conservation tu kita cakap pasal in situ dengan ex situ lah. Alright. And then the next one ialah reforestation, replanting. Yes, kita cakap pasal reforestation and replanting. Bila dah ada reforestation, ada replanting, biasanya animals akan naturally come lah. As we can see in several efforts shown in various documentaries, macam misalnya sebelum ni ada yang paling famous yang seorang lelaki di India ni lah, yang dia memang dari satu kawasan yang perlumpungan tak silap saya, dia consistently tanam pokok selama 30 hingga 40 tahun. Once dia dah masuk ke tahun ke-20, masa tu kawasan yang dia tanam pokok tu sudah menjadi laluan kepada berbagai jenis haiwan lah. Gajah dah start lalu kat situ. So once we know bila ada keystone species, macam gajah tu datang kat tempat sesuatu habitat, we know that the habitat is a stable habitat lah, usually like that lah. When a keystone species can make the habitat, make the ecosystem as its natural habitat,
Kita tahulah pada peringkat itu ekosistem tu adalah ekosistem yang stabil. So each ekosistem dia ada keystone species dia tersendiri. Nanti kita tengok satu-satu. If we have the time, we will discuss keystone species ni apakah fungsi dia. Okay, thank you for your submissions. Now let's try one question regarding apa the three mechanisms atau the three efforts yang kita bincang tadi. So kita tahu di Malaysia dengan Indonesia, ini kan soalan ni saya ambil daripada IGCSE. So bayangkan dalam IGCSE ni kalau cakap pasal preservation, conservation je memang naik, nama Malaysia, Indonesia memang naik lah. So menarik jugalah soalan-soalan dia. For example, dekat sini, many hectares of natural forest have been cleared in countries such as Malaysia and Indonesia for palm oil plantation. So both countries have also replanted forest to grow timber and other forest products. For example, di Indonesia, dia buat penanaman pokok untuk harvest, dia akan harvest pokok tu untuk buat kertas. So in a way dia assume penanaman pokok tu adalah reforestation jugalah, walaupun dia hanya tanam sejenis pokok saja. So can you suggest why replanted forests and plantations are less useful for conservation than natural forests? Okay, tadi kita ada 3 effort kan? Restoration. So sekarang dia minta kita compare restoration versus conservation. Kenapa restoration less useful compared to conservation? Apa benda yang kita tahu kita akan buat restoration bila tempat tu memang totally degenerated quality dia. Macam dia memang deforestation berlaku kat situ, mining berlaku kat situ. So ada benda-benda dia dah hilang. So walaupun kita buat reforestation, dia masih lagi tak akan mencapai standard macam kita buat conservation. Why? Adakah berkaitan dengan availability of nutrients ke? Atau kita cakap pasal cost ke? Yes, sekejap ya, saya tengok soalan. Oh, keystone species tu apa? Okay, nanti saya cerita. Okay, good question, nanti saya cerita ya. Bagus-bagus soalan tu. Okay. Nanti saya cuba kaitkan juga dengan jawapan yang kamu bagi ni lah. Keystone species ni ya. Right. Sekejap ya, I have to check back the question since you come up with the if more effective tu kan.
Hmm, more effective. Boleh kot more effective, boleh kot guna. Sebab dalam soalan dia kata less useful kan. So perhaps it can be accepted lah. For me, I would accept it. But what you said before, takes much longer time. I agree. Point one. Point two, environmental resources pun memang disebabkan oleh environmental resources tu kurang lah berbanding kalau kita buat conservation saja. Environmental resources tu memang ada, memang dah establish water catchment area dan sebagainya. So I agree with you. Okay, Izaman punya jawapan tu boleh dapat dah 3 marks. Longer period of time, sama juga. Tapi yalah, walaupun replantation ni less useful than conservation, tapi it is still a good effort lah untuk restore the environment. Tapi we have, yalah, sebab kemusnahan tu tinggi sangat sampai kita kena kena pay the cost of reforestation tu lah. When we compare conservation dengan reforestation, of course lah in terms of the running cost untuk buat reforestation tu is higher compared to conservation. Nak buat maintenance pun lagi banyak sebagaimana yang Amani argue tadi, disebabkan oleh habitat yang kita nak buat reforestation tu the lack of nutrients, lack of water, lack of minerals. So therefore the process to do replanting and maintenance tu will be higher lah sebab kita nak sediakan environment macam tu. Sebab itulah jarang sekali reforestation ni sebab dia nak buat reforestation. Selalunya reforestation ni dia buat sebab at certain period of time they intend to use the trees to make paper products ke atau ada end product lain lah. So they want to harvest the trees at one point of time. When the trees are big enough, they want to use the trees to produce many types of consumer products. Tapi jarang sekali lah reforestation tu sebab okay, kita nak dapatkan kembali habitat yang asal. Jarang sekali lah. Biasanya memang ada matlamat lah. Matlamat yang economical lah. Sebab as I pointed out earlier, it requires higher cost for replanting. It also requires higher cost for maintenance. And as you have mentioned, you also, it takes a lot longer time to do reforestation since as we have learned in succession and colonization and succession pun proses tu berlaku berpuluh-puluh tahun kan. And then reforestation juga does not involve variety of plant species. Sebab faktor cost jugalah, it does not involve variety of plant species. Macam kita cakap tadi, dia hanya cover crops dengan herbaceous plant yang untuk tutup, jadi tumbuhan yang tutup muka bumi to prevent soil erosion, dan beberapa species of plants sahaja yang boleh ditanam lah because of availability and cost also lah. And then furthermore, bukan semua spesies pokok pun boleh survive at a very harsh environment such as the environment of reforestation area. Therefore, it also limits the variety of plants that we can plant in the reforestation area lah. Okay. And then
Satu lagi ialah bila saya tengok ada orang cakap pasal carbon emission ni, saya setuju sebab due to increase in carbon emission, kita akan cakap pasal climate change kan. So the presence of climate change also further increase the amount of time for the plants to grow. Kita dah tambah satu variable pula kat situ, climate change. So bila ada risiko climate change, it also influence the growth rate of plants lah. So reforestation tu ambil masa yang lebih lama sebab changes in the environment. Bukan saja environment tu memang susah dah nak hidup sebab kurang nutrien dan sebagainya. Susah juga untuk plants tu grow. Grow tu ambil masa yang lebih lama. Okay, untuk menjawab soalan tadi, keystone species tu apa? So basically keystone species ni adalah spesies yang kehadiran dia define the entire ecosystem. Tanpa spesies ini, ekosistem ni memang akan sama ada tak stabil atau memang tak boleh nak wujud lah. Kenapa? Sebab keystone species ni niche area dia, sebelum ni kita ada belajar pasal niche kan, niche dia tak overlap sangat dengan spesies lain. Maknanya kerja yang dibuat oleh spesies tu tak ada spesies lain boleh buat. Niche area for this particular species is very specialized for this particular species lah. Most of the time keystone species ni adalah predator. Macam saya cerita dulu pasal grey wolf di Yellowstone, apa nama dia? Yellowstone ecosystem. Okay, dalam Yellowstone Reserve Park di US, bila cowboy kat situ mula petani kat situ, penternak kat situ mula bela bison, bela lembu untuk grazing. So mereka ramai-ramai buat gerakan untuk memburu grey wolf sampai grey wolf ni spesies ni cease to exist, dah terpupus dekat kawasan Yellowstone tu lah. Tapi because of that, there is no more presence of grey wolf, the increase the population of herbivores in that particular area cannot be controlled. Jadi overgrazing pula. So bila jadi overgrazing, rumput tak sempat tumbuh mature, tapi all these herbivores dah start makan. Therefore, lama kelamaan rumput tak ada. Lepas tu most herbivores dah start increase competition between species because of lack of resources, kan? So itu belum cerita lagi pasal bila rumput tak ada, increase the risk of soil erosion, increase of loss of nutrients dan sebagainya lah. Itu baru cakap pasal tak ada makanan for herbivores in that particular area. So terpaksa lah greystone species ni diambil dari tempat lain, dibela dan diintroduce balik dekat kawasan tu. Macam dekat hutan hujan tropika di India dan African Savannah, di hutan hujan tropika di Malaysia pun saya rasa sama. Dia punya keystone species ni ialah gajah. So untuk gajah, dia kawal the growth of herbaceous plants, so that herbaceous plants tu tidak overwhelm the ecosystem, membolehkan pokok-pokok yang macam pokok-pokok balak, pokok-pokok besar yang masih lagi muda ada ruang untuk tumbuh. So since elephants consume a large number of grasses and herbaceous plants, they become the defining keystone species that define the savanna, that also define the
ecosystem of various forests. Tapi ada jugalah, tak semestinya herbivore dengan carnivore ya. Ada juga keystone species dia ialah fungi dan sebagainya lah. Kita kena tengok ekosistem dia. So Adriana, adakah saya menjawab soalan? Okay, thank you. Apa? Kalau kamu pernah tengok Mowgli yang Disney punya tu, kan bila nampak gajah dia orang kena tunduk dan apa? Bagheera bukan Bagheera yang explain. Diorang tunduk, lepas tu yang Panther tu explain kenapa kita kena tunduk dekat gajah sebab pergerakan dia mengubah aliran air dan sebagainya lah. That is one of the explanation about the niche of elephants yang menyebabkan dia adalah keystone species untuk that particular jungle lah. Okay. Mari kita tengok 10.3, practices in environmental sustainability. So, kalau kita tengok dekat sini, yang ni saya summarizekan apa yang ada dalam textbook tu lah. Basically, apakah dia punya key points ya. Oh, sekejap. Saya buat dekat sini boleh draw functionnya in case kamu nak highlight ke apa. Okay, so macam kita discuss dulu, what humans did in terms of transportation is we increase the amount, the emission of carbon gases kan, atau greenhouse gases. So we need to reduce the amount of carbon emission by reduce the amount of transport on the road. So we do carpooling and we also use public transport atau guna transport yang does not emit carbon lah, gases macam naik basikal ke dan sebagainya lah. Hybrid and electric cars pun is one of the efforts to reduce carbon emissions atau efforts to contribute towards environmental sustainability. Tapi I would argue we are just switching different types of non-renewable sources kan, sebab kita memanglah kita punya kereta tidak buat carbon emission, tapi in order to generate electricity pun we still require carbon emissions kan. So we have to reduce movement of humans altogether basically lah. Okay, and then satu lagi in terms of energy use, so biasalah bila kita cakap pasal energy use, for example, macam masa kamu belajar sains form 3 dulu, kamu belajar mengenai energy efficiency kan, macam mana kita nak memilih electrical appliances yang energy efficient berdasarkan stiker, ada stiker energy efficiency daripada Suruhanjaya Tenaga. Kalau kita beli electrical appliances, especially big appliances macam aircon, dryer, peti ais, TV, dia ada stiker tu lah, stiker warna merah tu. So it helps us to make educated purchase by choosing energy efficient appliances. And then energy saving practices macam unplug all the appliances that we do not use, sebab basically making our electric appliances on standby pun kita panggil tu sebagai energy vampire, sebab dia masih lagi perlukan elektrik untuk maintain on standby. Okay, and then movement, the 5R movement. Dulu 3R saja, reuse, reduce, recycle. Now we have to rethink, repair, reuse, reduce and recycle, which is very important since we all know that recycling plastic no longer works. That is what happening right now. Walaupun kita tengok di banyak magazines atau banyak artikels ditulis betapa developed countries ni berjaya mengurangkan plastic waste in their countries. Hakikatnya all the plastic waste tu are exported to China up to a point when China can no longer process their waste plastics.
semua waste plastik tu datang ke developing countries lah, macam Malaysia, Philippines, Indonesia. So basically plastik tu memang kita kena reduce the use of plastic. Memang tidak boleh tidak, kita memang kena reduce lah. Sebab memang recycle tu is our last resort, because in order to recycle plastic, we have to use resources like water, and then we have to memang ada part dalam recycle tu ada banyak carbon emission sebab kena bakar dan sebagainya lah. Okay, and then in terms of waste management, in terms of waste management, kita ada Department of Environment. Kalau kamu ambil degree, dulu masa saya belajar degree biologi, ramai environmentalist dalam kalangan pensyarah saya memang panggil Department of Environment ni sebagai Department of Everything lah. Semua pun nak salahkan Department of Environment sebab ada certain authority tu is not under DOE tapi under Kementerian Industri. Macam tu lah, banyak overlapping lah, because masalah pencemaran ni ialah masalah yang rencam. Kita juga kena cerita pasal ekonomi, kita juga kena cerita pasal pembangunan sosial, tapi kita juga kena cerita pasal sustainable environment. So it's very hard to become the authority to balance all these three lah. And then DOE juga control atau coordinate upcycling waste substances that can reduce waste to be taken to landfill site. So upcycling waste ni basically macam kita mengasingkan sisa-sisa yang ada di rumah untuk make it possible for all the waste to be converted into more environmental friendly waste ke, atau can be reused to produce another product ke dan sebagainya lah. So in an effort to control the use of pesticide, biological control is used where we identify based on prey-predator relationship, apakah natural predator for certain types of pests available yang ada pada kita punya crops, padi ke, palm oil ke dan sebagainya lah. Dan kita tengok pula dekat, dan pengetahuan biological control ni it is one of the, nak kata apa, bila kita tahu pasal prey predator ni, the relationship between them, walaupun kita cakap pasal kawalan biologi, but experts in biological control ini juga is highly sought after by these pesticide companies lah. Pesticide company ni paling besar peringkat global ada 5. Tapi yang paling famous ialah Monsanto lah. So nak kata apa, walaupun kita cakap pasal kawalan biologi, but the knowledge of biological control ni is highly sought after by these companies lah. Okay, walaupun companies ni hasilkan pesticide. And then lastly is about water usage, where we have to conduct water saving practices, banyak guna recycled water for different types of use, so that we can reduce our water consumption, since what we do is reducing due to disebabkan kita ada keperluan untuk sediakan residential area, industrial area, we are consistently reducing water catchment area. So kita juga sebagai manusia have to be responsible by conducting water saving practices. Okay, so itu antara efforts untuk efforts untuk kita reduce kesan aktiviti manusia yang kita discuss sebelum ni lah, biological control dan sebagainya. So this is one example of question related to biological control. So a farmer found that when a number of Pomesia canaliculata or snail, the paddy's yield decreased.
Suggest how the farmer can control the population of the snail without using pesticide. So kita kena bagi tahu dulu nama method tu apa. Lepas tu what is the relationship, macam saya sebut tadi, relationship dia apa. Kemudian kita move from that lah. Kita explain further from that lah. For example, dekat sini saya ada baca, ada seorang dah tulis method dia ialah biological control, satu. Lepas tu kita tahu biological control ni involve our knowledge regarding prey-predator relationship kan. So dalam relationship ni siapa prey, siapa predator, kena declare lah pada poin yang ketiga. Lepas tu apakah ciri-ciri prey? Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, mungkin boleh cerita apa yang dilakukan oleh prey dan apakah kesan dia terhadap populasi Pomacia canaliculata ni. Okay, good. Nombor satu kita bagi tahu biological control. Okay, natural enemies of the pest and reduce the use of pesticide. Kejap. Adakah itu dikira sebagai... Okay, tak.
Bagus. Okay, use natural enemies of the pest to reduce the use of pesticide. Okay, use natural enemies of the pesticide tu dah dapat dah 1 point. So point yang kedua. Okay. Lepas tu point yang ketiga, okay, macam Adriana tulis ni, dia declare siapa prey, siapa predator, good. Okay, predator dia ialah snail. Snail pula predator dia. Banyaknya predator dia. Pilih satu. Nyatakan satu je predator. Okay, lepas tu ciri-ciri predator mestilah predator dia ialah nombor satu of course lah musuh semula jadi. Nombor dua dia tak rosakkan pokok padi. Nombor tiga tidak membahayakan manusia. So I can see some of you suggest snakes ya. Snakes tu sebab dia ada risiko untuk membahayakan manusia. So jarang sekali lah snake tu dipilih sebagai natural predator. Mungkin boleh guna which species of bird? Bird mana yang sesuai untuk kena bagi tahu nama spesifik. Okay. Kalau toad dengan turtle, kejap toad dengan turtle. Toad dengan turtle. Turtle tu kurang sikit lah sebab turtle tu slow kan. Sebab kita nak cover a wide area of paddy field ni. So kena bagi animal yang boleh cover a wide area. So saya suka idea birds. Tapi what can you name the species of bird? Dia tak boleh general. Kena bagi apa species bird yang kamu nak bagi. Kalau mice is a good example, tapi mice tu ada risiko untuk membahayakan pokok padi kan? So walaupun mice boleh dilatih, tetapi ciri-ciri predator atau natural enemy, mestilah natural enemy ni tidak membahayakan manusia dan tidak merosakkan pokok padi. So kalau kita cakap pasal mice, of course lah tak sesuai kan? Betul tak? Mice tu selalu kita guna untuk buat lab testing lah. Tapi untuk predator ni macam kurang lah. Cikgu, kalau ada snails boleh ke? Sama juga. Macam mana nak cover wide area tu? Paddy field kan? So, kena cuba lagi. Ya. Beetles. How do you train beetles dan how do you know beetles dia tak kacau pokok padi tak? Dia kacau pokok padi tak? Pasti. Kena tengok beetles dia makan apa. Tapi macam selalunya predator ni kita cari predator yang kita boleh train dan boleh kontrol lah. Beetles ni macam tapi beetles eat plants. Beetles eat plants. Malahan ada pesticide untuk beetles. Robin. Okay, Robin. Robin eat snail tak? Boleh. Boleh. Robin boleh. Tapi Robin masuk dekat Malaysia ada ke Ada kot. Okay. So usually kalau prey dengan predator ni kita cari predator yang kita boleh train dan boleh cover a wide area. Satu lagi kita boleh guna itik. Itik Muscovy. Kejap Itik Muscovy ni tak silap saya orang itik Muscovy. Itik Cikgu, pun boleh. Ya? itik tak makan plants ke? Itik dog. Sekejap. Itik tak makan plants. Menarik tu. Kejap Tapi sebab kejap kenapa saya tulis kat sini antara sampel dia itik Muscovy .
Oh, betul 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 betul. Tak boleh tak boleh tak boleh. Itik Muscovy tak boleh. Kenapa dia bagi? Kenapa saya tulis kat sini Itik Muscovy ya? Satu lagi kejap ya. Kejap ya. Boleh boleh. Buruh hantu. Itik makan roti. Okay. Itik dia makan banyak benda. Okay. Betul lah macam Izaman ni sebut. Itik dia macam ada risiko dia boleh uproot uh, various herbaceous plants sebab dia nak cari makanan kan, atau dia makan tu sampai dia uproot, so tak boleh lah. Tapi bila saya baca balik saya punya notes ni, sebab ciri-ciri predator tu adalah satu, tidak merosakkan pokok padi kan. Satu lagi saya ada catat kat sini, argument dia ialah itik Muscovy ni boleh dilatih. So okay lah, it is arguable that we can train itik Muscovy tu untuk tidak makan pokok padi lah. Tapi another safe bet here is burung hantu lah. Kalau burung hantu sesuai sebab burung hantu is a carnivore dan dia boleh dilatih, tidak membahayakan manusia dan dia pun tidak makan pokok padi. So we can use owl lah. Okay. Eagle macam tak sesuai sebab eagle macam besar sangat kan. Lepas tu, okay, mari kita tengok ya. Nombor 1, kita bagi tahu kaedah dia apa, biological control. Okay, that is what I see here. Number 2, okay, what is the method? Okay, sama ada you mention that it use prey-predator relationship atau macam saya baca dekat sini, uses natural enemies of pests and reduce the use of pesticide. Boleh. Okay, that is point number 2. Point number 3, point number 3 is who is the prey, who is the predator. Okay, owl boleh, dan robin tadi saya rasa sesuai, boleh. Songbirds, bluebirds pun boleh sebab tapi songbirds, bluebirds ni you have to check songbirds dengan bluebirds ni tak makan padi ke? Okay, kena check ya, macam harapkan pagar-pagar makan padi pula ya. Okay, that is number 3. Number 4, the characteristic of predator is it is not harmful to human and it does not damage the padi plants. Okay, sekejap ya. So kalau kamu ada letak snake, kena buang ya. Kamu kena pilih satu. Bila kamu suggest, make sure kamu suggest satu sebab kita takut kalau yang kamu animal lain yang kamu suggest tu menyebabkan jawapan kamu tu jadi salah. Okay, suggest one only. Okay, and then number 5, the predator can cover a wide area and catch the snails, can catch a lot of snails. Kita boleh argue lah apa point yang kelima tu, basically kita argue in terms of apa advantage guna predator ni lah. For example, kalau kita cakap pasal owl, sebab dia boleh terbang dan dia ada adaptation sebagai predator yang sangat efficient, so it can cover a wide area. So jangan tulis mice ya. Mice saya tak setuju sebab mice boleh makan padi. Itik tu pun okay, ya, dia boleh makan padi, so dia dah apa, ciri predator tu dia dah out dah. Lepas tu snake pula, walaupun dia tak makan padi tapi dia harmful to humans. So and then how, walaupun it can be trained tapi jaranglah orang train snake ni untuk dilepaskan lepas tu datang balik ya. Lepas tu
Okay, point number 5 ialah kelebihan-kelebihan guna haiwan yang kamu cadangkan. So if you are arguing about owl atau certain species of birds, kita boleh kata cover a wide area, therefore it can catch a large number of snails. Number 6 atau kalau tak sure sentiasa tutup dengan because of this the population of snail can be reduced. Okay, the population of snail can be reduced. Okay, this will result in the decreased number of snail. Betul. Seperti yang Wan Adria tulis tu pun betul. Yes, very good Irina. Sebab dia malam pun ada very good eyesight kan. Good. Environmental friendly way to reduce the use of pesticide. Okay. So, Cikgu. ya saya. Yang tadi yang can cover a large apa tu? Cover wide area. Okay. Sebab dia boleh terbang kan. So dia very efficient lah. Alright. Mari kita tengok pasal food security pula Okay, mari kita tengok pasal food security pula. Okay. So when we talk about food security, okay, dah habis. Okay, bila kita cakap pasal food security is defined as having an assurance on the availability of food. Memastikan bahawa kita sentiasa ada akses kepada makanan. So dia ada 4 ciri untuk yang menunjukkan bahawa kita ni ada food security. For example, availability of food, kena make sure kita sentiasa ada sufficient supply of high quality food, sama ada daripada local sources atau imported. Lepas tu untuk mendapatkan makanan ni ciri kedua ialah easy access to food. Dan bila walaupun kita dapat easy access to food, more than that, the types of food that we can access to, it can give us a high quality diet. Mestilah seimbang dengan semua kelas makanan. Kemudian food utilization, basically untuk mendapat kita punya food tu dihasilkan melalui good practices, very safe and food safety practices dekat situ in terms of processing and preparation lah. Bukannya yang bila kita dapat akses kepada food tu adalah food yang tercemar ke, yang toksik, yang high in use of pesticide dan sebagainya lah. Dan last sekali ialah in terms of food stability, where each individual has access to get enough nutritious food at all times. Itu 4 komponen: availability of food, access to food, food utilization and food stability. So, satu lagi in terms of food security ialah kita punya penekanan terhadap halal. So, halal food, dia bukannya, nak kata apa pensijilan halal ni dia punya ISO dia. Bila orang kata nak dapat kenapa banyak kedai-kedai yang skala kecil, yang restoran-restoran skala kecil, dia orang tak ambil pensijilan halal ni sebab memang very strict. Dia akan tengok dari segi penamaan, dari segi konten, dari segi resources, dari segi sanitary ke tak. Dia memang tengok, sebab halal ni bukan saja halal, tapi kita tengok halal dan toyiban. Halal dan disediakan dalam konteks yang bersih dan memberi manfaat kepada badan lah. So macam dulu pernah timbul mengenai kenapa ada satu brand ni tak dapat lagi persijilan halal sebab salah satu nama produk dalam menu dia ada nama hot dog. So ramailah argue kat situ, alah nama hot dog pun sensitif sangat ke apa semua. Ini kita cakap pasal very strict dan very high integrity ISO system. Kalau kita tulis hot dog kat situ, dia kalau kita membenarkan pensijilan halal tu, membenarkan the term hot dog
as a term that is halal, dia akan impact kepada banyak lagi term-term lain yang berkaitan dengan makanan yang mungkin mengelirukan orang yang pergi ke kedai tu tengok kata halal tapi ada hot dog misalnya. So the name can make the consumers confused. So malahan di Malaysia ni sebenarnya Malaysia ni adalah antara pusat di Asia Pasifik untuk negara-negara lain yang nak buat pensijilan halal untuk refer kepada JAKIM dan datang untuk training dan mereka bawa pensijilan tu pergi ke negara mereka untuk mereka start buat. Misalnya beberapa untuk negara-negara yang Muslim minority. So badan Muslim kat situ memang hantar imam-imam dia ke Malaysia untuk training. Sebab itulah kalau kamu travel dan kamu tengok community masjid di situ adalah community masjid yang boleh mengeluarkan sijil halal, mesti kamu boleh tanya, mesti kamu akan jumpa mereka ni ada yang pernah datang Malaysia, tahu Malaysia kat mana sebab mereka datang training kat sini lah. So itulah betapa tingginya standard kita punya pensijilan halal tu. So okay. So ini sebenarnya saya nak summarizekan the elements of food security, tapi tak apalah kita skip yang ini sebab ini basically untuk tunjukkan empat komponen ni sebenarnya, availability of food, access of food, food utilization and food stability. Kita dah discuss sebelum ni kan. So we know that these 4 components are the elements, termasuklah halal tadi, adalah the 4 elements untuk food security. So in your opinion, based on these 2 biological factors that we have discussed before this, about the changes in population, in changes in the environment, can you explain how these 2 factors threaten food security? Macam mana perubahan dari segi populasi atau perubahan dari segi alam sekitar mengganggu food security. So kalau kamu cerita tu, kamu kena relate balik dengan, sekejap ya, saya tukar kepada student base. Okay ya. So when you explain how these factors changes atau threaten the food security, kamu kena relate changes tu ganggu yang mana? Ganggu availability of food ke, access to food ke, food utilization ke, food stability. Boleh relate dekat situ lah. Okay, macam mana changes tu, macam mana changes to the environment tu ganggu salah satu ni ke, atau mana-mana 2 atau 3 daripada ni ke. Sama juga changes to the environment. Macam mana changes to the environment tu kacau availability of food, access to food, food utilization and food stability. Okay, saya tukar kepada student base in case kamu nak rujuk balik nota dekat page 13 lah. Okay, so macam bila kita cakap changing in population, dalam jawapan kita bagi tahu changing tu apa? Changing, increasing atau decreasing of population ke? Yes, overpopulation. That is a good example. Okay, good. Teruskan. So cerita dari aspek tu je, overpopulation. Kalau changes the environment, cerita satu aspek saja. Squirrels. Sekejap saya baru baca kat sini. Owl makan snakes ke? Squirrels eat snails ke? Macam ya, tapi sorry, saya baru terbaca kat tepi tu ya. Oh, sebab dia squirrels are omnivore, so make sense lah. Dia makan roti. Semua tu makan roti sebenarnya. Itik makan, swan makan, goose pun makan.
Okay, good. I can see macam yang Alia cerita tu is more than enough explanation regarding apa changes in human population. Very good. Teruskan. Just make sure that sebab markah dia 6 kan. So make sure that in all apa nak kata apa bila cerita pasal salah satu tu not more than 4 points lah. Make sure that you include at least 2 points regarding changes of the environment kan. Sebab dia ada 2 aspek kita kena cerita kat situ lah. Okay, ceritakan secara berabsingan. Cikgu, Ya, changing in environment tu maksudnya macam increasing in temperatures ke, or how is changing in environment eh? boleh changes in temperature boleh changes in temperature, changes in climate, global warming ke, mana-mana satu boleh pilih. Oh, okay. Kalau Okay. natural disasters or pollution boleh ke? Boleh. Ni adalah antara soalan yang kalau saya personally saya akan letak kat section C lah because it is open. The way we explain it to open. Mana-mana idea yang berkaitan kita boleh gunalah. Kadang kita guna common sense saja untuk jawab kan. Tu part ni. Okay. Very good. I can see that each one of you stated that changes in population tu adalah changes in increase of population. Okay, that is a good starting point. Very good. Lepas tu, salah ni. Salah window pula. Okay, and then dia ada 2 cara nak move on lepas tu. Sama ada kita explain sikit pasal increase in population tu berlaku sebab apa, atau kita terus bagi tahu impact dia apalah. Ada 2 cara nak explain kat situ. So antaranya, okay, dia ada 2 cara ya. Mula kita cakap increase in population due to increase in birth rate atau better healthcare. Ini increase in birth rate atau better healthcare, making it better healthcare, better access to healthcare system. Itu adalah explanation kenapa berlaku increase in population. Okay. Kemudian, apakah impact bila berlaku increase in population ni? Macam kamu sebutlah, increase demand in food supply. Good. And then, therefore, more land is required to provide residential area, economy in area, industrial area, and less land for agricultural activities. Tapi most of you memang sebut dari segi increase in food supply demand, therefore food availability becomes limited. Good, boleh, tak ada masalah
So as I mentioned before, there are two ways to explain this. First, kita kata increase in population. Nombor dua, kita bagi tahu sebab apa berlaku increase in population. Number three, baru kita bagi tahu apakah impact dia lah. Most of you terus pergi ke impact, which is good, tak ada masalah ya. Sebab markah dia memang setiap satu faktor tu kita explain sampai 4 points pun okay, tak ada masalah, very good. Okay, and then I can see you also mentioned about changes in the environment such as increase in global temperature. Ada yang jawab global warming, ada yang jawab changes in climate, ada juga yang jawab pasal pollution. Very good. Okay, itu nombor satu lah, changes in the environment due to pollution, due to global warming, due to climate change. Okay, I also agree with you when you say the effects of changes in the environment ni will influence the availability of clean water, atau this will cause limited clean water for organisms to consume. Very good. Okay, so macam saya sebut tadi, kita boleh further explain changes in the environment tu dulu, baru cerita dia punya effects. For example, changes the environment due to increase in changes in the environment tu, misalnya kamu sebut pasal global warming atau changes in climate. So maybe we can explain because of increase carbon emissions, increase in greenhouse gases emissions pun boleh, tak ada masalah. Kalau tak cerita pun tak apa sebab banyak lagi point lain. So apakah ciri-ciri bila berlaku global warming ni? It changes rainfall pattern. It increases drought. Kan kemarau jadi lagi panjang. So it changes the maximum or minimum temperature. Saya perasan ada seorang tulis pasal temperature. Very good. So these changes in rainfall, changes making drought atau kemarau jadi lebih panjang atau lebih kerap will reduce crop yield and causes widespread famine. Okay, mengurangkan hasil tuaian daripada aktiviti pertanian dan seterusnya menyebabkan kebuluran, famine. So I can see some of you also mention about, kejap ya, saya perasan ada satu point sangat cantik juga. Okay, saya faham. Dia sebut pasal bila berlaku changes in environment, it affects the availability of water, availability of fertile land. Very good. Okay, itu pun bagus. Okay, itu pun betul. Okay, limited clean water for organism to consume. Very good. Yes, weather events such as flood and droughts will harm the stability of food supply. Very good. Okay, difficult for people to purchase food. Bagus. Okay, kejap ya. I can see that most of you memang dah dapat 6 ya. So dia punya take home point kat sini ialah nampak ya, bila kita cerita, kita punya points tu mestilah ada fakta-fakta yang berkaitan dengan biologi lah, walaupun macam kita sort of guna pasal common knowledge, but we know before this when we discuss about human activities, kita cakap pasal increase in human population, kita cakap juga pasal pollution lah, global warming lah dan sebagainya. So kita relate semua point-point ini apakah relationship dia dengan apakah impact dia terhadap kita punya food security. So kita tahu ada 4 elemen dalam food security. So changes yang kita cakap ni attack which elements of food security misalnya ya. So thank you so much you untuk sekumpulan orang yang bagi reflection soalan 6 markah tu susah, macam quite a number of questions ni soalan 6 markah kamu quite good lah. Okay. Yes, I agree with you. It also
causes people to lack nutrients. I agree with you, Aina Camelia, memang. So istilah people lack nutrient tu, istilah dia ialah malnutrition. Okay, kalau lack of nutrient tu pun betul. Kalau nak guna istilah malnutrition pun betul So that is what happening in negara-negara yang kekurangan makanan lah. Misalnya macam pada tahun 2018 ke 2019 keluar laporan dari UNICEF bahawa kanak-kanak di Malaysia mengalami pertumbuhan yang terbantut. Masa tu negeri yang paling banyak kanak-kanak terbantut disebabkan oleh malnutrition ialah di Kelantan, and then Putrajaya nombor 4 kot. Macam itulah bila dia rank ikut state So masa tu a few leaders dia deny perkara ni. Dia kata itu 2017 punya report. Okay, now I remember. The leaders deny. Dia kata budak-budak ni gemuk, perut buncit. So why do you say the children are experiencing malnutrition? So this is what we have learned in chapter nutrition basically. Kita tahu kalau antara ciri-ciri orang yang malnutrition ialah perut dia buncit sebab dia tak dapat akses protein, dia hanya ada akses karbohidrat saja. So one of the side effects of that is perut yang buncit lah. Lepas tu malnutrition juga, kita nampak budak-budak ni gemuk sebab mereka hanya ada akses kepada karbohidrat. Mereka tak ada akses kepada daging. Daging mahal, protein mahal, ayam mahal, daging mahal, dan tempe bukan sesuatu yang macam di Indonesia, tempe ialah salah satu sumber protein yang paling murah lah. Tapi Malaysia, tempe tu bukan kita punya budaya. So ayam, ikan mahal. So therefore, these children consume a lot of carbohydrate, and this excess carbohydrate, as we have discussed in digestion, excess carbohydrate will be converted into fat. Dan itu yang menyebabkan mereka jadi fat. Mereka tak ada, kurang pertumbuhan massa. Sebab macam mana nak tumbuh massa bila protein pun tak ada dalam dia punya diet. So with the lack of nutrients such as protein, kita dah belajar dulu protein ni digunakan untuk membina protoplasm for the cells in our body. So what will happen to children who has a developing brain, a developing muscle, do not have enough access to protein? Bila daging, ayam, ikan mahal, apa jadi kepada mereka terhadap pertumbuhan mereka? Malnutrition tak semestinya terbantut, tak semestinya terbantut tinggi Dia juga boleh diukur dengan terbantut perkembangan otak. So that is what is argued by laporan UNICEF mengenai malnutrition di Malaysia. So kita tak boleh nak kata apalah. Hopefully it will be resolved soon. Okay. So basically this is we have discussed about 10.2 and 10.3 hari ni. First kita discuss pasal preservation, conservation and restoration. We know that preservation ialah ekosistem tu sedia ada, kita kekalkan dia. Conservation, kita ada ekosistem, kita nak perbaiki sikit-sikit supaya dia pulih. Tetapi restoration kita memang nak overhaul lah, kita nak restore fully the ecosystem to its natural condition balik. Okay, lepas tu kita discuss pasal practices in environmental sustainability, pasal energy efficiency dan sebagainya. Lepas tu last kali kita cerita pasal food security. Okay, next class kita akan tengok green technology lah. Saya rasa aduh. Okay, saya aduh macam-macam lah. Tapi itulah macam as an adult sebenarnya I personally
saya rasa personally rasa malu lah untuk mengajar benda-benda ni pada young people like you, because I know my generation fail to do all of these things lah, fail successfully, because what we have now. So hopefully kita ada kesedaran yang lebih baik lah lepas ni. That is why we have to learn all of these things. Malahan saya rasa, saya ajar Science Form 3, Science Form 4 dan Bio Form 4. Saya rasa semua subjek yang saya ajar ni cakap pasal energy efficiency, environmental sustainability and also green technology. It goes how important it is to educate the young generation about these kind of things lah. Bila dengar environmentalist cakap, memang kita rasa berkobar lah, panas lah. Tapi kadang-kadang rasa as an adult right now, rasa macam helpless dan sedih jugalah tengok. Tapi itulah, nak buat macam mana ya. Alright. Oh, 6 marks tu masih lagi what was hard ya. Alright.